Today we are going to see from the Word of God, Hari ini kita akan melihat daripada firman Tuhan, receiving multiplication miracle from Jesus. menerima mujizat pergandaan dari Tuhan Yesus. Our God can create something out of nothing. Tuhan kita bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. But if we have something in our hand, Tetapi ketika kita memiliki sesuatu di tangan kita, it can be multiplied in the hand of Jesus. itu bisa mengalami pergandaan di tangan Yesus. And today we are going to see it Dan hari ini kita akan melihat hal itu from the Gospel of Mark chapter 6 verse 34 to 44. dari kitab Injil Markus, Markus 6 ayat 34 sampai 44. The Gospel of Mark chapter 6. Injil Markus 6 Yeah, the Gospel of Mark chapter 6 verse 34 ayat 34 until 44. sampai 44. And I'm going to read it for you. Dan saya akan bacakan ayat ini bagi saudara. Let me read it for you from verse 31. Biar saya bacakan ayat ini bagi saudara dari ayat And we are 31. going to read it until verse 44. Dan kita akan baca sampai ayat 44. Then because so many people were coming and going that they did not even have chance to eat, he said to them, "Come with me by yourself to a quiet place and get some rest." Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. So they went away by themselves in a boat to a solitary place. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. But many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without shepherd, so he began teaching them many things. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Everybody said, "Jesus, teach me your word." Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, ajarkanlah saya firman-Mu. Amen. Amen. Verse 35. Ayat 35. By this time it was late in the day, so his disciples come to him. "This is a remote place," they said, "and it is already very late." Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. But he answered, "You give them something to eat." They said to him, "That will take more than half our year wages. Are we going to spend that much on bread and give it to them to eat?" Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? "How many loaves do you have?" he asked. "Go and see." When they found out, they said, 5 and 2 fish. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. So they sat down in groups of hundreds and fifties. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves.
Then he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided the 2 fish among them all. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. They all ate and were satisfied. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Everybody said they all ate and they were full. Sama-sama kita katakan saudara, mereka semuanya makan sampai kenyang. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Amen. 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 And some of us already feel hungry right now. Dan beberapa dari kita sudah mulai merasa lapar sekarang ini. Amen. Amen. And the disciples pick up the 12 basketful of broken pieces of bread and fish. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. The number of the men who had eaten was 5,000. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amen. Amen. Now the Bible said the number of people that eat, it is 5,000 men, not including women and children. Alkitab mencatat bahwa yang makan pada saat itu adalah 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. It is written in the parallel passage in Matthew chapter 14 verse 21. Ini dituliskan juga dalam ayat paralelnya, yaitu Matius 14 ayat 41. The number of those who ate was about 5,000 men beside women and children. Matius 14 ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. And it is a miracle. Dan ini adalah satu mujizat. I have read one stupid man thinks that he is clever. Saya pernah membaca satu komentar daripada orang yang berpikir dianya adalah orang pintar tetapi orang bodoh. And he said, oh, at that time the bread is so big and the fish is so big. Dia berkomentar bahwa pada masa Yesus itu rotinya itu besar sekali dan ikannya juga besar-besar. But he forgot that the one that bring the 5 bread and 2 fish is a little boy. Tetapi orang yang berkomentar itu melupakan kenyataan bahwa yang membawa roti dan ikan itu adalah anak kecil. It is impossible to a little boy bring 2 whale with him. Adalah mustahil bagi anak kecil untuk membawa 2 ekor ikan paus bersama dengan dia. In the parallel passage, the Gospel of John chapter 6 verse 9 says, Dalam buku Yohanes 6 ayat 9, ini adalah ayat paralel, ada dikatakan, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. So it says small fish, but how far will they go among so many? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Dalam bahasa Inggris dikatakan 2 ikan kecil. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Even the disciples when they see it, they said it is nothing. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus sendiri ketika melihat jumlah makanan yang ada, mereka berkata, ini enggak ada artinya. It is meaningless. Ini tidak ada nilainya. Compared to the challenge. Dibandingkan dengan tantangan yang mereka hadapi. Compared to the problem. Dibandingkan dengan persoalan yang ada. My strength is nothing. Kekuatanku ini enggak ada artinya. Oh, my money is nothing. Uangku ini tidak ada artinya. My capital is nothing. Modal saya ini enggak ada artinya. My knowledge is nothing. Pengetahuan saya ini tidak ada artinya. Compared to what we want to achieve. Dibandingkan dengan apa yang ingin kita capai. Compared to the promise of God. Dibandingkan dengan janji Tuhan. Compared to the word of God. Dibandingkan dengan firman Tuhan. The word of God said to the disciples, Firman Tuhan berkata kepada murid-murid, you gave them food to eat. kau harus memberikan mereka makanan. Oh, God gave them a standard. Oh, Tuhan memberikan satu standar kepada murid-murid. And the disciples is shocking. Dan murid-murid semua terkejut dengan perkataan I Yesus. cannot meet the standard of God. Oh, saya tidak bisa menemui sampai pada standarnya I Tuhan. cannot meet the standard of holiness of God. Saya tidak bisa sampai pada standar kekudusannya Tuhan. I cannot meet the standard of blessings of
of God. Saya tidak bisa sampai pada standar berkatnya Tuhan. Oh, the challenge is so big. Kenapa? Karena tantangannya itu begitu besar. And all I have is nothing. Dan yang kupunya itu nggak ada It is only artinya. 5 loaves and 2 fish. Yang saya miliki cuma 5 roti dan 2 And ikan. I'm just a small boy. Dan aku ini cuma anak kecil. I believe after this COVID things, Saya percaya saudara bahwa setelah masa-masa COVID, many of the people feel and thought like that. banyak orang yang berpikir seperti itu. Even me myself sometimes think like that. Bahkan saya sendiri terkadang berpikir demikian. But please today do not forget, Tetapi hari ini tolong saudara jangan lupa we have a big great God, bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat besar. greater than our problem. Lebih besar daripada persoalan kita, He is saudaraku. the word himself. Dia adalah firman Tuhan itu When he sendiri. speak, he mean it. Ketika dia berfirman, dia sungguh-sungguh dengan When he perkataannya. speak, his word open ways for us. Ketika dia berfirman, perkataannya membukakan jalan bagi kita. And when we believe, it can be done in our life. Dan ketika kita percaya, maka firman Tuhan itu bisa dijadikan dalam hidup No kita. matter how big is the challenge from the word of God, Tidak peduli seberapa besar pun tantangan terhadap firman Tuhan itu. it is God who work in you. Adalah Tuhan yang bekerja di dalam saudara. If you notice Kalau saudara perhatikan that in the hand of the disciples, bahwa apa yang ada di tangan murid-murid Tuhan, the bread and the fish multiplied. 5 roti dan 2 ikan tadi If berganda. we read in the Bible just Kalau now, kita baca tadi yang di Alkitab barusan in saudara, every parallel passage, dalam setiap ayat paralelnya, that bread and that loaves did not multiply in the hand of Jesus. bahwa 5 roti dan 2 ikan tadi tidak berganda di tangan Tuhan Yesus. Jesus just break it, Yesus hanya give it to the memecah-mecahkannya, disciples. memberikannya kepada And murid-murid. the disciples is the one who gave it to the people. Dan murid-muridlah yang memberikan makanan ini kepada orang-orang. Why the disciples must be the one that give the bread, the food to the people? Kenapa harus murid-murid yang memberikan makanan kepada orang banyak tadi? Because the word of God says that you are the one who feed the people. Karena firman Tuhan tadi sudah mengatakan di depan bahwa kamulah orang yang memberikan orang banyak itu makan. So Jesus broke the bread, Jadi Yesuslah yang memecah-mecahkan roti, but in the hand of the disciples, tetapi di tangan murid-muridlah it is multiplied. terjadi pergandaan itu. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. When Jesus says so, Ketika Yesus berfirman, when Jesus said that you are going to be blessed, ketika Yesus berfirman saudara akan diberkati. when the word of God set the standard in your life, Ketika firman Tuhan memberikan standar dalam hidup saudara, something will be multiplicated in your hand. maka akan ada sesuatu pergandaan di tangan saudara. It could be some big miracle. Itu bisa jadi adalah satu berkat mujizat yang besar. It could be some great Itu blessings. bisa merupakan satu berkat yang sangat besar. It could be your strength. Itu bisa jadi adalah kekuatan It could saudara. be your wisdom. Bisa jadi adalah hikmat saudara. But when God says so, Tetapi ketika Tuhan yang berfirman, God is ready with multiplication. itu artinya Tuhan sudah siap untuk pergandaan. Yes, in this life. Iya saudara, memang dalam hidup ini, Yes, in this life we can have multiplication. memang dalam hidup ini kita bisa mengalami pergandaan. You can have it, you can have it, we all can have it. Saudara bisa mendapatkannya, saudara bisa mendapatkannya. Kita semua bisa dapatkan pergandaan. Amin. Maybe the doctor did not give you much hope. Mungkin dokter tidak memberikan banyak harapan pada Or they saudara. just say, well, we try. Mereka mengatakan, ya kita coba. They only give a little hope. Mereka hanya memberikan sedikit harapan. But the word of God says that by his stripes you are going to be healed. Tetapi firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilur Yesus kamu akan sembuh. Well, in fact, it is not going to be healed by you are healed already. Bahkan saudara sesungguhnya bukan akan sembuh, tetapi saudara sudah sembuh. Amen. Amin.
So that little hope in your hand Jadi sedikit harapan di tangan will saudara be multiplicated. akan digandakan. And it is not become big hope, Dan itu tidak akan menjadi satu harapan yang besar, but it becomes big faith. tetapi itu akan menjadi iman yang And with besar. big faith come big miracle. Dan dengan iman yang besar akan datang mujizat yang besar Yes, juga. in Amin. this life you are going to have multiplication. Ya saudara, dalam hidup ini saudara akan mengalami pergandaan. Maybe in this world, the world did not give you many chance. Mungkin di dalam hidup saudara, dunia ini tidak memberikan banyak kesempatan. Not many chance to become better. Tidak banyak kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Not many chance to become a higher level people. Tidak banyak kesempatan untuk menjadi orang yang kedudukannya lebih tinggi. Oh, just a little chance. Oh, sedikit saja And kesempatan. it is not much. Dan itu tidak banyak. Oh, it is nothing. Tidak ada artinya. It is nothing if we see what God has promised. Itu tidak ada artinya kalau kita melihat apa yang Tuhan sudah This janjikan. world did not give us many chance. Dunia ini saudara tidak memberikan banyak kesempatan pada kita. But with that little chance you have, Tetapi dengan kesempatan yang sedikit yang saudara miliki you itu, give it to Jesus. saudara berikan itu pada Yesus. And let Jesus bless it. Dan biarkan Yesus memberkatinya. And give it back to your Dan hand. memberikan itu kembali kepada tangan And in saudara. your hand, Dan di tangan saudaralah that little chance kesempatan yang kecil tadi become your best chance. menjadi kesempatan terbaik It saudara. is the chance that God will uplift you, Itu adalah kesempatan di mana Tuhan akan mengangkat saudara, elevated you. meningkatkan saudara. And I believe in multiplication. Dan saya percaya pada pergandaan. And God will never fail. Dan Tuhan tidak akan pernah In the gagal. mighty name of Di Jesus, dalam nama Yesus. before this year end, Bahwa sebelum tahun ini berakhir, many of us will experience multiplication in our life. banyak di antara kita akan mengalami pergandaan dalam hidup For kita. the glory of God. Untuk kemuliaan nama It Tuhan. shall be done, it shall be done. Dijadikanlah. Amen. Amin. Now, Sekarang our God works in His wonderful ways. Tuhan kita bekerja dalam jalan yang ajaib. In every situation, Dalam segala situasi. in every need, Dalam segala He kebutuhan. never fails. Dia tidak pernah gagal. Over here we see a very, very essential need of Di man. sini kita melihat ada satu kebutuhan yang hakiki yang penting sekali dari manusia, Which is food. yaitu makanan. Everybody needs to eat. Semua kita butuh makan, saudara. Or in old GKII ways, Dalam jalan GKI yang lama, saudara, there is a man think that he can fast for 40 days. ada seorang yang berpikir dia bisa puasa tidak makan 40 hari. And he did not break fast. Dan dia tidak ada buka puasa sama sekali. Oh well, we fast for 100 days. I fast for more than 100. I fast for almost 200 days per year. Oh, maksudnya Bapak Gembala saudara berpuasa hampir 200 hari dalam setahun, But I break fast. tetapi saya tetap buka puasa. You understand what I say? Saudara mengerti maksudnya? But this man 40 straight 40 days, Tetapi orang yang satu ini 40 hari penuh trying to be like Jesus, mencoba seperti Yesus, saudara. did not eat. Tidak makan sama sekali. I don't know at first, Saya awalnya tidak mengetahui, but after like 2 or 3 weeks, tetapi setelah 2 atau 3 minggu, I saw this man become so thin. saya melihat orang yang tiba-tiba menjadi sangat kurus. What's wrong with you, sir? Saya tanya, kamu kenapa? Are you sick? Apakah kamu He sakit? said, no. Dia berkata, tidak. I said, something I must struggle with God. Dia berkata, aku lagi ada pergumulan dengan So I Tuhan. fast. Jadi saya berpuasa. I said, how many days you are fast? Saya katakan, sudah berapa hari kamu If puasa? I'm not wrong, at that time I asked, it is almost like something like 30 something days. Kalau saya tidak salah ketika saya bertanya itu kepadanya, dia sudah puasa 30 It hari. is amazing that he is still alive. Adalah ajaib, saudara, dia masih hidup.
And he is very weak. Dan dia sangat lemah. And I asked him, Dan saya tanya kepada dia, why you do so? kenapa kamu melakukannya? I want God to do like this. I want God to do this for me. Dia berkata, aku ingin Tuhan melakukan ini untuk aku. Now let me tell you something. Biar saya beritahu sesuatu. That is our old church, old GKII. Itu adalah gereja lama kita, gereja GKI yang We lama. try to force God to do our will, our way. Pengertian kita pada saat itu adalah kita paksa Tuhan untuk melakukan semua keinginan kita dan jalan-jalan And we kita. beat ourselves to get the attention of God. Dan kita pun menyakiti diri kita supaya mendapatkan perhatian Tuhan. We torture ourselves so that maybe we will have the attention of God. Kita menyiksa diri kita supaya kalau kita mendapatkan perhatian Tuhan. No, in the mighty name of Jesus. Tidak di dalam nama That Yesus. is not even Christianity. Itu bukan kekristenan, The saudaraku. Bible said that is the practice of pagan worship. Alkitab mengatakan tindakan seperti itu adalah cara daripada orang-orang yang menyembah berhala. And I rebuke him. Dan saya tegur dia. And he said, I am not spiritual. Dan dia berkata bahwa Bapak Gembala tidak rohani. I told him it is danger. Lalu saya katakan kepadanya itu berbahaya yang Because- dilakukannya. Because God intend you to eat. Karena Tuhan ingin kamu makan. If you don't eat, Kalau kamu tidak if makan, God wants you not to eat, kalau memang Tuhan tidak ingin kamu makan, God won't give you a mouth. Tuhan tidak akan berikan kepadamu mulut. If God did not want you to eat, Kalau Tuhan memang tidak ingin engkau makan, why in the Bible so many verse said that God give food to his people, even to the people that not knowing God? maka kenapa ada begitu banyak ayat di Alkitab yang menuliskan tentang Tuhan memberi makan, bahkan kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. That man died. Akhirnya orang tadi mati saudara. Well, I tell you, Saya beritahu, please do not die because you think that you are spiritual. tolong jangan sampai saudara mati karena berpikir itu adalah jalan yang rohani. That is our old GKII. Itu adalah pengertian GKII yang lama I saudara. tell you, Saya beritahu pada saudara eating is essential. bahwa makan itu adalah hal yang penting. Eating moderately and properly. Makanlah dalam porsi yang wajar dan selayaknya. Do not satisfy your nafsu. What is nafsu? Do not satisfy your lust by eating. Jangan saudara puaskan nafsu saudara ketika makan. Now, I heard somebody pray stupid wrong prayer. Saya pernah dengar satu orang berdoa-doa yang salah saudara, doa yang bodoh menurut saya. In the name of Jesus. Dia berkata di dalam nama Yesus. This is a prayer before eating. Ini adalah doa sebelum makan saudara. In the name of Jesus. Dia berkata dalam nama Yesus. All the cholesterol, Semua kolesterol, all the fat, semua lemak-lemak go in the mighty name of pergi Jesus. dalam nama Yesus. All the food is sanctified Semua makanan dikuduskan for the nourishment of my body. untuk menjadi kebaikan bagi tubuh saya. And then he ate every fat. Lalu dia makan saudara semua lemak-lemaknya. And then he ate everything. Dan dia makan semua sampai I habis. said, it is too much, brother. Lalu saya katakan itu kebanyakan It loh is saudara. danger. Itu Oh, bahaya. he said, it's okay, it's Lalu dia okay. berkata nggak apa-apa. I've prayed about it. Sudah kudoakan kok. All the cholesterol, Semua kolesterolnya, all the bad fat, semua lemak jahatnya, all are gone. semuanya sudah pergi. Now it is sanctified. Sekarang sudah dikuduskan. Now let me tell you, Biar saya beritahu pada saudara. if you pray like that for eating, Kalau saudara berdoa seperti itu untuk makan, tonight you pray to God. saudara malam ini doa In kepada the name Tuhan. of Jesus, Di dalam nama Yesus, all thieves, semua pencuri, murder, pembunuh, bad people, orang jahat, go away from my house. pergi daripada rumah saya. Go away from my family. Pergi daripada keluarga saya. But you leave your gate open. Lalu saudara biarkan pintu gerbang saudara You terbuka. leave your door open. Saudara biarkan pintu rumah saudara terbuka. If you can do that for 3 days Kalau saudara bisa lakukan itu untuk 3 hari aja saudara. and still alive, Dan masih hidup, I congratulate you. saya selamatin saudara. You understand what I say? Saudara mengerti maksudnya?
That is tempting God. Itu namanya mencobai Tuhan. Yes, eating is essential. Ya, makan itu penting. But please eat with wisdom. Tapi tolong saudara makannya bijaksana. Eat with moderate. Makan selayaknya. Moderate and proper. Dan juga dalam porsi yang wajar. I pray Saya berdoa all of us will be granted long life by God. semua kita panjang umur dari Tuhan. Amin. God have planned to bless us. Tuhan punya rencana memberkati kita. This 10 years is going to be wonderful year for us. Amin. Dalam 10 tahun ini saudara, ini akan menjadi tahun-tahun yang ajaib bagi Amen. kita semua. And I have a Amin. plan. Dan saya punya rencana, I will see you the next 10 years. saya akan melihat saudara 10 tahun dari sekarang. I won't bury you in this 10 years. Saya tidak akan mengubur saudara dalam 10 tahun ini. I pray to God. Saya berdoa pada Tuhan. You will live to see the promise of God fulfilled in your life. Amin. Saudara akan hidup untuk melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara. In the mighty name of Jesus shall be done to you. Di dalam nama Yesus itu akan dijadikan bagi There saudara. shall be multiplication in this 10 years. Akan ada pergandaan dalam 10 tahun ini. Not 1, not 2, not 10. Tidak 1, tidak 2, tidak 10 But kali. many multiplication, many Tetapi banyak multiplication. pergandaan, banyak pergandaan. Amin. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. That's why you must control yourself. Itu sebabnya saudara perlu kendalikan diri saudara. Discipline your food. Disiplin makanan saudara. This is a good news for all the pork, Ini all the adalah pig. ini adalah kabar baik bagi para babi saudara. It is good news for all the chicken and all the cows also. Ini juga kabar baik bagi semua ayam-ayam dan juga sapi-sapi Well, saudara. you can eat them Saudara boleh makan mereka, moderately and properly. tapi dalam porsi yang layak dan sewajarnya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Now it is essential. Nah sekarang kembali, makan itu penting. Why we eat? Kenapa kita makan? Because we are hungry. Karena kita lapar saudara. When you are hungry, it is the sign that you are going. Your stomach need food. Kalau saudara merasa lapar itu adalah tanda bahwa perut saudara butuh makan. I know by this time, some of you, your stomach already gives signs. Saya tahu bahwa sekarang ini beberapa dari saudara perutnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda. Tell your stomach a little bit more. Beritahu pada perut saudara sedikit lagi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Now, Nah sekarang, if you feel hungry, kalau saudara merasa lapar, it is natural. itu adalah hal yang alamiah. You don't need to cast it out in the mighty name of Jesus. Saudara nggak perlu usirkan rasa lapar itu dalam nama Yesus. I met somebody when they feel hungry. Saya pernah bertemu dengan orang saudara ketika dia lapar, He cast it out in the name of Jesus. dia usir rasa laparnya dalam nama I Yesus. said, no need to be like that. Saya katakan nggak perlu kayak gitu loh. Just fill your stomach with something. It is finished. Isi saja perutmu dengan beberapa makanan, habis itu udah selesai persoalan. Amen. Amin. Oh, I'm hungry. In mighty name of Jesus, go away. Aduh, lapar aku. Dalam nama Yesus, pergi kau lapar. No, it is good to be hungry. Saudara, baik kok lapar itu. So that when you eat, you can enjoy your food. Sehingga ketika saudara makan, saudara bisa menikmati makanan saudara. Amen. Amin. Even Jesus himself feel hungry. Bahkan Yesus sendiri juga lapar loh saudara. Or many times the Bible said Jesus feel hungry. Seringkali di Alkitab dikatakan Yesus itu lapar. And Jesus did not cast it out. Dan Yesus tidak mengusirkan rasa laparnya. Mark chapter 11 verse 12 said, Markus 11 ayat 12 the mengatakan, next day as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Hungry is natural. Lapar itu alami saudara. Nothing demonic about hungry. Tidak ada hal yang kerasukan setan dengan rasa lapar. When you are hungry, you are not demon possessed. Kalau saudara lagi lapar, itu bukan berarti saudara lagi kerasukan roh jahat. You just enjoy your hungry. Saudara nikmati saja rasa laparnya. Hallelujah. Haleluya. It is good to have hunger. Adalah baik kalau saudara punya rasa lapar, Stomach hungry. ya, perut yang lapar, Heart hungry. hati yang lapar, Your stomach hungry for food.
perut saudara lapar akan makanan, your mind hungry for knowledge, bahwa pikiran saudara lapar akan ilmu and your pengetahuan, heart hungry for God. dan hati saudara lapar akan Tuhan. Do not cast out hunger. Jangan saudara usirkan rasa laparnya. Enjoy Nikmati saja. and fill it up. Dan isi rasa lapar tadi. Now, Nah sekarang, when your stomach hungry, kalau perut saudara lapar, fill it with food. penuhkan dengan makanan. When your mind hungry, Kalau pikiran saudara lapar, fill it with the mind of Christ, with the wisdom, with the knowledge of Christ. penuhkan dengan pikiran Kristus, dengan pengertian, dengan hikmat When kebijaksanaan. your soul is hungry, Kalau jiwa saudara lapar, your heart is hungry, hati saudara lapar, your spirit is hungry. roh saudara Oh, lapar. Oh, hallelujah. haleluya. Fill it with the presence of God. Penuhkanlah dengan hadirat Fill it Tuhan. with the word of God. Penuhkanlah dengan firman Tuhan. Hungry is essential. Lapar itu adalah hal yang penting. Amen. Amin. I pray that you will have hunger in your life. Saya berdoa saudara akan mengalami rasa lapar dalam hidup saudara. When I ask my children to eat, Ketika saya tanya kepada anak saya, makanan apa dia mau I makan? always very terganggu. What is terganggu? I always very disturbed when they said I'm not hungry. Saya selalu terganggu kalau mereka jawabnya, nggak lapar pak. Why they are not hungry? Kenapa mereka nggak lapar saudara? Because something took over their hunger. Karena ada sesuatu yang mengambil atau mengangkat rasa lapar mereka. And that is video game in the handphone. Dan itu adalah video game di handphonenya saudara. Why you are not hungry for God? Kenapa saudara nggak lapar akan Tuhan? Something take away your hunger for God. Ada sesuatu yang mengambil rasa lapar saudara akan Tuhan. Do not let it happen in the mighty name of Maka Jesus. saudara jangan biarkan itu jadi dalam nama Yesus. Hungry is essential. Lapar itu adalah hal yang penting. It is needful. Itu perlu dibutuhkan. And as you see over here, God give hunger. Dan kalau saudara lihat di sini Tuhan memberikan rasa lapar. Even Jesus himself hungry. Bahkan Yesus sendiri merasakan lapar. And God did not only give hunger. Dan Tuhan tidak hanya memberikan lapar. God give the answer for the hunger. Tuhan juga memberikan jawaban atas rasa lapar In itu. this case we see in the Bible Jesus give food to many people. Dalam hal ayat yang baru kita baca saudara, Tuhan Yesus memberikan makanan kepada banyak orang. Just now we see 5,000 men, not including women and children. It could be 12,000, and Jesus gave food to all of them. Baru saja kita lihat ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan Yesus memberikan makan kepada mereka semuanya. Keep it in your mind that God give all of them the miracle of multiplication. Coba saudara ingat baik-baik bahwa Tuhan memberikan mujizat pergandaan kepada mereka semua. None of them did not receive the miracle of multiplication. Tidak ada di antara mereka yang tidak menerima mujizat pergandaan. And many times the Bible said that Jesus give the bodily food to his children. Dan seringkali Alkitab mencatat bahwa Yesus memberikan makanan jasmani kepada orang-orang yang mengikut dia. Well, sometimes church is too spiritual. Terkadang saudara, gereja ini terlalu rohani. Everything about spiritual. Semuanya tentang Oh, rohani-rohani. when God give you spiritual things. Oh, ketika Tuhan memberikan kepadamu itu hanyalah hal-hal rohani. When God touch you, God will give you spiritual things. Ketika Tuhan menjamah engkau, Tuhan akan berikan hal rohani. When God works, God will work in spiritual things. Ketika Tuhan bekerja, Tuhan akan bekerja dalam hal My rohani. friend, I tell you, Saudaraku, saya beritahu. what is the use of spiritual thing if it did not happen in this natural realm? Apalah gunanya hal yang rohani itu kalau tidak dinyatakan dalam alam nyata ini? You are spiritual being, but you live in the natural realm. Saudara memang adalah makhluk rohani, tetapi saudara hidup di dalam dunia nyata. Our God is a spirit, but He works in the natural realm. Tuhan kita memang adalah roh, tetapi dia bekerja di
alam nyata. What is the use of praying Apa gunanya kita berdoa if nothing happened in the natural realm? kalau tidak ada yang jadi kenyataan di alam What is the nyata? use entering the spiritual realm if nothing is changed in the natural realm? Apa gunanya saudara masuk ke alam roh tetapi tidak ada yang dinyatakan dalam alam nyata? What is the use of speaking in tongues if nothing happened in the natural realm? Apa gunanya saudara berbahasa roh tetapi tidak ada yang jadikan dalam dunia nyata? Now let me tell you, Sekarang biar saya beritahu saudara. it is change happened in the spiritual realm. Itu adalah satu perubahan yang terjadi di alam roh. But the spiritual realm is connected to the natural realm. Tetapi di alam roh ini terhubung dengan alam nyata, So saudara. whatever change in the spiritual realm, Jadi apa saja yang berubah di alam roh, it will happen in the natural realm. itu juga akan dijadikan dalam alam nyata. That's why God works in the spiritual realm. Itu sebabnya Tuhan kita bergerak di alam roh. And the word of God works in the spiritual realm. Dan firman Tuhan juga bergeraknya di alam roh. Your faith is work in the spiritual realm. Iman saudara bekerja di alam roh. Your prayer is working in the spiritual realm. Doa-doa saudara bekerja di alam roh. And it changes something in the spiritual Dan realm. itu mengubahkan sesuatu di alam roh. Our God changed something in the spiritual realm. Tuhan kita mengubahkan sesuatu di alam roh. The word of God surely changed something in the spiritual realm. Firman Tuhan pasti mengubahkan sesuatu di alam roh, Your saudara. faith moves something in the spiritual realm. Iman saudara menggerakkan sesuatu di alam roh. Mountain shall be moved in the spiritual realm. Gunung-gunung akan dipindahkan dan beranjak di alam roh. And yes, the spiritual realm are connected to the natural realm. Dan di alam roh ini saudara terhubung dengan alam nyata. And whatever changes in the spiritual realm, Dan apa saja yang berubah di alam roh tadi, it shall be done in the natural realm. itu akan dijadikan di alam nyata. Amen. Amin. That's why there is multiplication. Itu sebabnya bisa ada pergandaan. Because before it happens, Karena sebelum itu the dijadikan, power of God, kuasa Tuhan, the power of the word of God, kuasa firman Tuhan, and the faith of God dan imannya Tuhan, is working in the spiritual realm. itu bekerja di alam roh. And it happens in the natural realm. Dan itu dijadikan di alam nyata. That is the use you are here today. Itulah tujuan saudara ada di sini, di gereja To ini hari change ini. something in the spiritual realm. Untuk mengubahkan sesuatu di alam roh saudara. That is the use that you are coming in front and pray together. Itulah tujuannya saudara maju di depan ini untuk didoakan That is the bersama-sama. purpose we lift our hand to Jesus. Itulah tujuannya kita mengangkat tangan kepada Tuhan Yesus. That is the purpose of our praise and worship. Itulah tujuan daripada pujian dan penyembahan That is kita. the use we enter the spiritual realm. Itulah tujuannya kita masuk ke dalam alam roh. Enter the presence of God. Masuk ke dalam hadirat That Tuhan. is the use we pray. Itulah tujuannya kita To berdoa. change something in the spiritual realm. Untuk mengubahkan sesuatu di alam roh To ini. ask God earnestly to move his finger. Untuk meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menggerakkan jarinya. I believe a little finger of God, when it moves, something wonderful happen in this natural realm. Saya percaya saudara, sedikit saja pergerakan jari Tuhan itu akan mengerjakan sesuatu yang besar di alam He is nyata. Almighty God, glory to him. Karena dia adalah Tuhan yang besar, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Something is about happen in your world today. Sesuatu akan dikerjakan dalam hidup saudara hari ini. And I believe something will happen before this month and for you, and for me. Amin. Dan saya percaya sebelum bulan ini berakhir, sesuatu yang besar akan jadi pada hidup saudara dan pada saya. Amen. Amin. Now, Dan sekarang the Bible said God give the children of Israel food. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberikan makanan kepada orang Israel. Not because they don't have food. Bukan karena orang Israel nggak punya They makan. have food. Mereka punya makanan. And saudara. they want meat. Dan mereka mau makan daging. And what is so funny is Dan apa yang lucu saudara? they have their flock with him. Mereka With them. punya hewan ternak mereka They bersama have dengan mereka. sheep,
Mereka punya The domba. Bible said they have sheep, they have cows, they have everything. Orang Israel dicatat oleh Alkitab, mereka punya domba, mereka punya lembu sapi, mereka punya semua. Actually, if they want to eat chicken, they can slaughter one chicken and they can cook it and they eat it. Sebenarnya kalau mereka mau makan ikan, saudara, maksud saya mau makan ayam, mereka tinggal sembelih aja satu ayamnya. This is so a funny nation. Ini memang bangsa yang lucu, saudaraku. When they give to God, they give so generously. Ketika mereka memberi kepada Tuhan, mereka beri dengan limpah, dengan murah hati. But for themselves, Tapi untuk diri sendiri, they are so saudara, stingy. mereka pelit banget. Now I tell you something. Sekarang biar saya beritahu sesuatu pada I saudara. can see from your face. Saya bisa lihat dari wajah-wajah Some saudara. people is like that. Beberapa orang ada seperti itu di sini. Oh, when it comes to other people, Oh, kalau tentang orang lain. when it comes to God, Kalau itu misalnya untuk Tuhan lah. I admire you. You are so generous. Saya kagum pada saudara-saudara murah hati. May God bless you for that. Kiranya Tuhan memberkati saudara untuk But itu. for yourself, Tapi untuk diri saudara, you are so stingy. saudara pelit banget. You are wearing your 20 years old clothes. Saudara pakai baju saudara yang sudah 20 tahun lamanya. Oh my goodness. Ya ampun saudara. Let me tell you something. Biar saya beritahu. Ma'am, Bapak, Ibu, sir, ya, it is okay to reward yourself sometimes. gak apa-apa saudara. Sekali-sekali saudara memberikan hadiah pada diri saudara. It is no need to wait for other people to give you something. Gak perlu saudara nunggu orang lain yang kasih hadiah pada You are saudara. working hard. Saudara sudah kerja And God keras. wants you to enjoy your life. Dan Tuhan ingin saudara menikmati hidup saudara. Reward yourself. Berikan hadiah penghargaan untuk diri saudara. Amen. Amin. Yeah, go to Bali. Ya, pergi ke Bali saudara. Amen. Amen. Ya, Hallelujah. You are still too young. You don't need to reward yourself. You still must masih work. muda, jangan terlalu banyak memberi hadiah pada diri sendiri. You know, sometimes, but I see many elderly here. Saya lihat di sini banyak orang-orang tua You kita. have worked very hard. Saudara sudah kerja keras Or you have done great things for God. dan saudara sudah lakukan perkara besar untuk And God Tuhan. honor you with blessings. Dan Tuhan menghargakan saudara dengan memberikan berkat-berkatnya. Let's go to the Holy Land together. Mari saudara, pergilah kita ke tanah perjanjian, ke Yerusalem sama-sama. Amen. Amin. Reward yourself. Berikan upah, berikan hadiah pada diri Don't be so saudara. stingy to yourself. Jangan pelit banget saudara pada diri sendiri. If not because of your grandchild, you are not going to eat outside. Kalau bukan karena cucu yang minta saudara, saudara nggak mau makan di luar. Ayah, please lah. Tolonglah saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Just go with your husband. Pigilah saudara dengan suami. Go with your, even go by yourself Atau saudara pergi sendiri aja lah. and have a good massage. Dan saudara pijet. Have a good time. Atau saudara enjoy waktunya saja. Reward yourself sometimes. Kadang-kadang saudara berikan hadiah pada diri No, I saudara. tell you sometimes, Saya beritahu pada saudara, not kadang-kadang all the times. berarti bukan setiap waktu saudara. Haleluya. Ya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Now, the Israelite is not like that. Nah sekarang orang Israel itu enggak seperti itu They saudara. have food. Mereka punya makanan. They have whatever they want, they have. Sebenarnya apa saja yang mereka mau mereka punya. Because God already blessed them. Karena Tuhan sudah memberkati mereka. But yet they ask me to eat. Tapi mereka tetap minta daging untuk makan. And you know what? Dan saudara tahu apa? God gave them. Tuhan berikan juga pada mereka. God gave them food. Tuhan juga berikan makanan itu Not pada spiritual mereka. food. Bukan makanan rohani loh saudara. It is bodily food. Tetapi itu adalah makanan jasmani. Natural food. Makanan alami. It is not something that you eat by speaking in tongues. Itu bukan makanan yang saudara makan sambil berbahasa roh. No. Tidak. It is something that you eat with chewing. Tetapi itu adalah makanan yang saudara perlu kunyah.
In Psalm chapter 105 verse 40. Dalam Mazmur 105 ayat 40. They asked and he brought them quail. He fed them well with the bread of heaven. Hallelujah. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. In Haleluya. other verse, God gave them water to drink. Dalam ayat lain dikatakan bahwa Tuhan memberikan air kepada mereka. When starvation come to the country, God prepared to prophet Elijah. Ketika terjadi kelaparan di negeri, Tuhan memberikan makanan kepada Nabi Elia. And God provide the food with the raven from the ravens. Dan Tuhan memberikan makanan kepada Nabi Elia melalui burung gagak, Well, I saudara. tell you, this is strange. Saya beritahu ini hal yang aneh, saudara. And it is a miracle because it is strange. Ini namanya mujizat karena ini aneh. It is much more accepted when an eagle give food to Elijah. Lebih masuk akal kalau burung elang yang memberikan makanan kepada Elia. Yeah, or maybe a dove. Atau mungkin burung merpati. Now you must see ravens. Nah sekarang saudara kalau lihat burung gagak. Ravens is a thief. Burung gagak ini sifat alamiahnya saudara mencuri. And ravens never give anything it's belonging to whatever. Dan burung gagak tidak pernah mau membagikan apa yang dia punya, apapun alasannya. If you go to Malaysia, Kalau saudara pergi ke Malaysia, well, to saudara, Penang, misalnya ke Penang, and over there they have apa pantai? Beach. Beach, yeah. Over there they have a Gurney Beach. Dan di sana ada pantai Gurney namanya saudara. And over there they have a hotel and of course apartment. Dan di sana mereka punya apartemen dan hotel. And they have some open air restaurant over there. Dan mereka punya restoran yang terbuka suasananya. There are many raven over there. Di sana ada banyak burung gagak, You saudara. must guard for your food. Saudara harus jaga loh makanan saudara. The raven will come Karena burung gagaknya akan datang. like that. Seperti itu saudara. Hey, you must translate, you know. Oh, Yeah. Well, this is a female raven. You know, female ya, raven. ini burung gagak perempuan saudara. Ak, ak, ak. Like that, you know, yeah. Now, the raven will come and steal from you. Nanti burung gagaknya akan datang dan mencuri dari saudara. Many times the raven steal my food. Banyak sering kali saudara burung gagaknya curi makanan saya. They are so fast, Mereka cepat. and you cannot catch them, Dan saudara nggak sempat tangkap dia. and you cannot ask them to give it back. Dan saudara nggak akan bisa meminta burung gagaknya untuk memberikan makanannya Even kembali. when you use in the name of Jesus. Bahkan kalau saudara pakai nama Tuhan Yesus. No. Tidak saudara. And you know, I've seen one of the sarang. What is sarang? Yeah, the place of the nest of the raven. Dan saya pernah melihat sarang daripada burung gagak. You can find many stuff there. Saudara bisa temukan ada banyak barang di dalamnya saudara. And if you sleep, Dan kalau saudara tidur, do not let the window open. jangan saudara biarkan pintu, maksud saya jendela apartemen atau hotel saudara terbuka. The raven will come and take something from you. Karena burung gagak itu akan masuk, menelusup, dan mengambil sesuatu dari sana. They can easily bring your watch. Mereka bisa angkat jam tangan saudara. They can easily bring your ring. Mereka bisa angkat juga cincin saudara. Amen. Amin saudara. By the way, I want to thank you for the ring that you gave me. Ngomong-ngomong saudara, saya mau mengucapkan terima kasih untuk cincin yang saudara berikan kepada Thank you saya. so very much. Terima kasih banyak saudara. I'm not used to wearing ring in my hands, Saya tidak biasa pakai cincin, especially the blinky one. terutama yang bersinar-sinar saudara. But all Kelap-kelip. of these today, Tapi semua yang tadi tunjukkan oleh Bapak Gembala, it is birthday presents. itu semua hadiah-hadiah ulang tahun. So thank you so Terima very kasih much. banyak saudaraku. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Well, some pastor they are so rich. Ya, beberapa pendeta itu begitu kaya raya saudara. God bless them. Tuhan memberkati mereka. If God bless them, Kalau Tuhan memberkati mereka, God bless us all Tuhan too. memberkati kita juga. Amen. Amin. So they preach.
Mereka berkhotbah. 5 loaves. 5 roti. 5. 5, saudara. And 2 fish. Dan 2 ikan. Yeah, some pastor preach like that, you know. Ya, beberapa pendeta ada yang khotbah seperti itu. Or they saudara. put like 2 fish. Dan ada yang seperti tadi. Well, it is them. Itulah mereka, saudara. Today I wear it in honor of you. Sekarang hari ini saya pakai semuanya untuk menghormati saudara. Thank you. Amin. Terima kasih. Amen. In fact, both of our outfits also. Bahkan baju kami yang kembar ini saudara dari saudara juga. Thank you so very Terima much. kasih banyak. We wear in honor of you. Kami memakainya untuk menghormati saudara. The Bible said, Alkitab berkata, when you give to the servant of God, ketika saudara memberi untuk hamba Tuhan, you will not lose your blessings. saudara tidak akan kehilangan berkat saudara. It means it is yours. Itu artinya itu milik saudara. Never go away from Tidak it. pernah meninggalkan saudara. We pray, be blessed in the mighty name of Kami Jesus. berdoa diberkatilah di dalam nama Amen. Tuhan Yesus. Amin. Now back to the raven. Nah sekarang kembali ke burung gagak. It is a thief. Ini adalah pencuri. It won't give his belongings to whoever or whatsoever. Dia tidak akan mau berikan apa yang menjadi milik dia kepada siapapun juga. And it is so strange that it is the one who gave Elijah food. Dan aneh sekali saudara, justru burung gagak itulah yang mengantarkan makanan kepada Elia. Furthermore, it is the time of starvation, the whole of the nation, the whole of country. Lebih-lebih lagi pada masa itu terjadi kelaparan hebat di negeri itu. It is so hard to find water. Jadi susah saudara untuk menemukan air. Because water so hard to find, and it is so hard to find vegetables. Dan karena air jarang, pastilah sayur-sayuran juga jarang ada. And of course, many of the folk or many of the sheep, many of the cows die because of that. Dan tentunya karena tidak ada air, maka tidak ada juga binatang ternak yang hidup karena tidak ada makanan dan air. But God used a thief like raven. Tetapi Tuhan memakai seorang pencuri seperti burung gagak. This is so awkward. Ini aneh loh saudara. But God can use anything. Tapi Tuhan bisa pakai segala-galanya. Now let me tell you. Biar saya beritahu pada saudara. God can use a thief like a raven. Tuhan bisa pakai pencuri seperti burung gagak. Because in 1 Kings chapter 17 verse 16 says. Karena dalam buku 1 Raja-Raja 17 ayat 16 dikatakan. Verse 17 verse 4. Maksud saya 1 Raja-Raja 17 ayat 4. I have directed ravens to supply you with food. Dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. The word of God directed raven. Bahwa firman Tuhan menggerakkan burung gagak. And the raven follows the word of God. Dan burung gagaknya patuh pada firman Tuhan. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. Do not let yourself become below the raven, the thief. Jangan biarkan diri saudara berada di bawah burung gagak si pencuri. When God says, ketika Tuhan berfirman, believe and obey, percayai dan patuh, you become blessings to other people. maka saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Amen. Amin So saudara. God give food. Jadi Tuhan memberikan makanan. That's why God says in Matthew chapter 6 verse 31 to 33. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Do not worry, saying what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. I will finish in 10 minutes. Saya akan selesai dalam 10 menit. Hopefully. Mudah-mudahan. The word of God says, Firman Tuhan mengatakan, seek ye His kingdom, the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. tetapi
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Not seek all the things first and the kingdom of God will come. Tidak dikatakan carilah dahulu semuanya itu, barulah akan ditambahkan kepadamu kerajaan Allah dan kebenarannya. Because many churches say something like this. Karena ada banyak gereja mengatakan kurang lebih seperti ini, If you saudara. are blessed, then God is with you. Dia berkata kalau engkau diberkati itu artinya Tuhan sertai engkau. If you are blessed, then the presence of God is with you. Kalau engkau diberkati berarti hadirat Tuhan ada padamu. No. Tidak. If you are with God, then God will bless you. Kalau Tuhan menyertai engkau, maka Tuhan akan memberkati engkau. Now, Sekarang, will you still follow God though it is no blessings over there? apakah saudara akan tetap ikut Tuhan meski di sana tidak ada berkat? Which is impossible. Itu adalah hal yang mustahil, Which is saudara. impossible. Meski kedengarannya kayak gitu, itu sesungguhnya mustahil. The only things that happen is only a delay. Yang terjadi sesungguhnya itu hanyalah penundaan saja. But listen to me. Tapi dengarkan, saudara, Heaven will fight for all of your delays. bahwa sorga itu akan berjuang dan akan memperjuangkan penundaan saudara itu. The Bible says so. Karena Alkitab mengatakannya, When you search for God, ketika engkau mencari the Tuhan, blessings will come. berkat itu akan datang. And if it is not come yet, Dan kalau itu belum datang juga, you don't need to be worried about it. saudara nggak perlu khawatir soal itu. You don't need to cry about it. Saudara tidak perlu menangis-nangis karena You itu. don't need to be anxious because of Saudara it. nggak perlu jadi khawatir karena Yes, there are evil spirit. ya memang ada roh jahat. But don't worry. Tapi jangan saudara khawatir. Heaven will fight for you. Karena sorga dia akan berperang untuk saudara. Because if you get Jesus, Karena kalau saudara dapatkan Yesus, if you chase Jesus, kalau saudara kejar Yesus, if you're longing and hunger for the presence of God, kalau kerinduan saudara dan harapan saudara adalah hadirat Tuhan, though you are not asking for blessings, meski saudara tidak minta berkat, just the relationship with God, hanya saudara minta hubungan dengan Tuhan saja, there shall be blessings over there. akan ada berkat-berkat Tuhan di sana. The word of God says something like this. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, saudara, Gabriel come to Daniel. bahwa malaikat Gabriel datang kepada Daniel. Gabriel is an angel come from heaven to Daniel. Gabriel ini adalah malaikat dari sorga datang kepada Daniel. And Gabriel said, Dan Gabriel berkata, since the first day you ask God, dari hari pertama sejak engkau meminta kepada Tuhan, God already commanded me to come to you and bring you the answer of your prayer. Tuhan sudah memerintahkan kepada saya untuk datang kepadamu dan memberikan jawaban doa itu. But in the middle, Tetapi di tengah perjalanan, evil spirit comes against me, roh jahat datang melawan aku. and I fight with them. Dan aku melawan dia. And because of it, Dan karena itu, heaven sent the general of heaven, sorga mengutus jenderal sorga. Michael, come to help me Malaikat Mikael datang and fight with all the evil spirit. dan melawan semua roh jahat And itu. Michael said to me, Mikael berkata kepada saya, go, leave it to me. pergi, tinggalkan semua roh jahat ini menjadi lawanku. I will deal with them. Aku yang akan berurusan dengan mereka. Bring the blessings to Daniel. Bawalah berkat-berkat itu kepada Daniel. Bring the answer of the prayer to Daniel. Bawalah jawaban doa itu kepada Daniel. And I leave Michael over there fighting with the devil. Dan aku meninggalkan Mikael di sana masih berperang melawan setan So this itu, is roh your jahat itu. blessings. Jadi inilah berkatmu. This is what you pray for. Inilah yang engkau doakan. Now listen to me. Sekarang dengarkan, saudara. Search after God. Kejarlah Tuhan. Chase God. Kejar Tuhan. Though it is no blessings, Meski nggak ada berkatnya, saudara. which is impossible. Yang mustahil nggak ada berkat. It is only delay. Hanya ada penundaan saja. And I tell you right Dan now, saya beritahu sekarang ini, even right now, bahkan sekarang ini pun, heaven is busy fighting for you, sorga sedang sibuk berperang untuk saudara. so that you will get
your answer of prayer. Sehingga saudara akan menerima berkat jawaban doa saudara. The Bible said just now, Alkitab mengatakan baru saja saudara. seek ye the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be given unto you. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. If we see from the word of God, Kalau kita melihat daripada firman the Tuhan, multitudes that receive the multiplication miracle is seeking for the word of God. bahwa orang banyak yang menerima mujizat pergandaan dari ayat yang kita baca tadi, mereka itu mencari Tuhan. They are not even seeking for the miracle. Mereka bahkan tidak mencari mujizat, saudara. Oh, they are listening to God. Mereka dengarkan pengajaran Tuhan. Oh, and God is tired because he is in the human body. Dan Tuhan itu sudah capek karena All- dia berada di tubuh manusia. All the disciples is tired also, are tired also. Murid-murid juga semua sudah capek And tubuhnya. God says, Dan Tuhan let berkata, us go by boat. mari kita pergi bertolak dengan And we perahu. go to a remote place Dan kita pergi ke tempat yang sunyi. so that we can rest and eat. Sehingga kita bisa istirahat dan makan So di they sana. take a shortcut with boat. Jadi mereka ambil jalan pintas lewat perahu, But all saudara. the multitude Tetapi orang banyak tadi, know where they're going. mereka tahu kemana Yesus dan murid-murid And they pergi. go by the longer way. Dan mereka pergi melalui jalan yang lebih lama, lebih panjang. And they must be run. Dan mereka harus lari, saudara. Because the Bible said they are waiting for Jesus over there. Karena Alkitab kita mencatat bahwa orang banyak itu menunggu Yesus di tepi pantai. Why they go? Kenapa mereka pergi? Why they run? Kenapa mereka lari? They don't even have time to bring their food with them. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bawa makanan mereka untuk perjalanan mereka. I can imagine the men carry their children. Saya bisa bayangkan bapak-bapak menggendong-gendong anak-anaknya. Two, maybe three of them. 2 atau 3 anaknya. And the mother take their digital hand and run together. Dan ibu-ibu membawa tangan anaknya menarik untuk lari sama-sama. And when they arrive, when Jesus arrived, Dan ketika Yesus tiba di tepi pantai, they listen to the word of God. mereka dengarkan lagi firman Tuhan. They don't care even whether they're hungry or not. Mereka bahkan tidak peduli mereka lapar atau tidak. But Jesus cared. Tapi Yesus peduli, saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Now, Nah sekarang they're searching for the word of God. mereka mencari, mengejar They firman Tuhan. they're hungry for the word of God. Mereka lapar akan firman Tuhan. And God provide them satisfaction. Dan Tuhan memberikan kepada mereka kepuasan. This is what the church must have today. Inilah yang harus dimiliki oleh gereja sekarang ini. This is what Satan destroyed by COVID. Inilah yang dihancurkan oleh setan melalui COVID. The hunger for God. Rasa lapar akan Tuhan. The hunger to go to the church. Rasa lapar untuk pergi ke gereja. The hunger to wait for another Sunday. Rasa lapar untuk menunggu dan menanti-nantikan hari Minggu. Or many people before the COVID Oh, banyak orang, saudara, sebelum COVID asking me, nanya kepada Bapak oh, Gembala, when is Sunday? aduh kapanlah hari Minggu lagi? Is there any service in the middle of the week? Apakah ada ibadah di tengah minggu? They're waiting for it. Mereka menunggu-nunggu waktunya. Wherever I go Kemana saja Bapak Gembala pergi and have ministry, dan mengadakan ibadah, I go back here. saya kembali ke sini. I always have direct message. Saya selalu dapat pesan-pesan. When are you coming again, Pastor? Kapan Bapak datang kembali lagi Oh, khotbah tempat kami? there are hunger for the word of God. Oh, ada rasa lapar akan firman Tuhan di But sana. COVID destroy it. Tetapi COVID menghancurkan itu. You know what? Saudara tahu? First month when we have a service at home, Minggu pertama ketika kita mengadakan ibadah di rumah. you are still wearing your tie, Oh, masih pakai dasi, saudara. still wearing your suit, Masih pakai jas. or still wearing your batik. Masih pakai baju batik. Wonderful. Luar biasa. When I say please stand up, Ketika saya katakan mari bangkit berdiri, you are stand up.
Saudara bangkit berdiri. and then you connect your handphone to your television. Dan saudara hubungkan handphone saudara ke televisi. You connect your earphone to your speakers. Saudara pasangkan earphone-nya ke Oh, you speaker-speakernya. try your best to make your home become like a church. Saudara usahakan yang terbaik menjadikan rumah saudara seperti gereja. Second month, Bulan kedua still wearing good shirt, masih pakai kemeja yang bagus. but not like before. Tapi tidak seperti sebelumnya When lagi. I say stand up, you are not Ketika standing saya up. katakan bangkit berdiri, nggak lagi mau bangkit Why I berdiri. know that? Kenapa saya tahu itu? Because some people told me, Karena beberapa orang berkata pada saya, and the way you act at the first we have service here. dan cara saudara bersikap ketika pertama-tama kita mengadakan ibadah di tempat. When I say to you, please stand up, Ketika saya katakan mari kita semua bangkit berdiri, many still sit down. banyak yang masih tetap duduk saudara. Because 2 years you do so. Karena sudah 2 tahun saudara melakukan ibadah seperti itu. You understand what I say? Saudara mengerti maksudnya? You cannot hide bad habit. Saudara tidak bisa sembunyikan kebiasaan buruk. It will come up. Itu akan kelihatan saudara. That's why we must change ourselves. Itu sebabnya kita perlu mengubah diri Do kita. not let the world of COVID change you to become bad. Jangan pernah saudara biarkan pekerjaan COVID itu mengubahkan saudara jadi buruk. Do not let Satan win over you. Jangan biarkan setan itu menang atas saudara. After the 4th month, Setelah bulan keempat saudara ibadah di rumah. you are not wearing your suit anymore. Oh saudara nggak pakai lagi kemeja ibadah saudara. You are not waiting for the service. Saudara nggak lagi nunggu-nunggu ibadah. You open your phone just in the middle of the sermon. Saudara buka handphone saudara di tengah-tengah khotbah sudah. After 6 months, Setelah 6 bulan, some is eating while they are watching. beberapa sambil makan saudara sekalian nonton. Amen. Nom, nom, nom. Amin, 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 nyam, 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 nyam. And you are not wearing your shirt anymore. You are wearing your apa namanya, dalaman. Dan Whatever it saudara is. nggak pakai lagi baju ibadah saudara, sudah pakai dalaman saja saudara ibadah Oh, online. you said God knows, Dan saudara berkata Tuhan tahu. and He is not protest about Dan it. dia tidak protes kok tentang ini. Yeah, Iya saudara, that is what Satan do. itulah yang dilakukan setan. What actually he did? Apa yang sesungguhnya dia lakukan He take the adalah hunger of the word of God out of you. dia mencuri rasa lapar akan firman After Tuhan 1 dari year. saudara. Setelah 1 tahun, You watch the service, saudara nonton ibadah and then the notification come. dan datanglah notifikasi WhatsApp From your old friend, dari teman lama saudara. and then you click, Lalu saudara klik, and then you are chatting with the old friend. lalu saudara ngobrol dengan teman lama saudara. We are going to have coffee together. Oh ya, nanti kita minum kopi sama-sama Oh ya. my God, I've been still in the service. Ya ampun, aku lagi ibadah. Change again to the service. Ganti-ganti lagi ibadah. It is already closed. Sudah selesai ibadahnya Oh, thank saudara. you, Jesus. Oh, It is terima closed. kasih Tuhan Yesus sudah selesai. Some people look at the Facebook more than the service. Beberapa orang ngelihat ke Facebook lebih daripada ngelihat ke ibadah. What actually Satan did? Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh He setan? take the hunger from you. Dia mengambil rasa lapar akan firman itu dari saudara. When I, as your spiritual father, Ketika saya sebagai Bapak rohani saudara asking you, mengajak saudara, are you hungry, my children? apakah engkau lapar, hai anak-anakku? I know, Pastor, I'm not hungry anymore. Pak Gembala, saya nggak lapar lagi kok. Why? Kenapa? Something took away your hunger. Ada yang mengambil rasa lapar itu dari saudara. Don't let Facebook, Jangan biarkan Facebook, WhatsApp, WhatsApp, Instagram, Instagram, internet, handphone, whatever. apapun itu. This time you can go to the church. Kali ini saudara bisa datang ibadah. Search for Jesus. Cari Yesus. Search for the word of God. Kejar firman Tuhan. Have that hunger back. Miliki rasa lapar itu kembali. Have that love back. Miliki rasa kasih pada firman Tuhan itu lagi. Do not let fear over your love. Jangan biarkan ketakutan saudara mengalahkan rasa cinta Let the love saudara. of God over your fear. Justru rasa cinta saudara pada Tuhan itulah yang mengalahkan ketakutan Get back saudara. that hunger. Kembalikan rasa lapar Because itu. the word of God says Karena firman Tuhan mengatakan in Isaiah chapter 2 verse 2 and 3. dalam Yesaya pasal 2 ayat
ayat 2 dan 3. In the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will exalted above the hills, and all nation will stream to it. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Many people will come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of God of Jacob. He will teach us his way so that we may walk in his path. The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem." Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke gunung rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari In these last Yerusalem." days, Pada hari-hari terakhir, at the saudara, end time like this, pada akhir zaman seperti it will sekarang ini, happen. akan terjadi. and it happen among us, Dan itu akan terjadi di tengah-tengah kita. that we will have the hunger for the teaching of the word of God, Bahwa kita akan memiliki rasa lapar akan pengajaran firman so Tuhan. that we know what to do, we can walk in it. Sehingga kita tahu dan kita bisa berjalan dalam pengajaran itu. It is not Isaiah only one that say it, Isaiah, Yang mengatakan hal ini bukan cuma Nabi Yesaya loh, but saudara. also the prophet Micah. Tetapi juga Nabi Mika. The same thing in Micah chapter 4 verse 1 and 2. Hal yang sama dalam Mika 4 ayat 1 dan 2. He said that the house of God, Dia katakan bahwa rumah Tuhan where you can find the good things, the right teaching of the word of God, adalah tempat di mana engkau akan bisa menemukan pengajaran yang benar tentang Tuhan. will rise up Akan menjulang tinggi. higher than whatever in the world. Akan lebih tinggi daripada apapun yang ada di dunia. And people will stream to it. Dan orang-orang akan berduyun-duyun pergi ke sana. People will come to it. Orang-orang akan datang ke sana. People will come to this church Orang-orang akan datang ke gereja if we ini. have the right teaching. Kalau kita punya pengajaran yang benar. Amen. Amin, saudara. Let me tell you, Biar saya beritahu pada in saudara. these 4 years, Dalam 4 tahun ini, we are fighting for the right teaching. kita berjuang untuk pengajaran yang benar. Because the one that gave to you before it, Karena yang memberikan pada saudara sebelumnya, not my father, bukan bapak saya, but other one that teach you tetapi yang lainnya yang mengajarkan pada many saudara. false teaching. Banyak mengajarkan pengajaran yang It salah. can be shown Itu bisa by ditunjukkan, the fruit. dilihat dari buahnya. Now listen to me. Biar saya beritahu saudara. Before they gone, Sebelum mereka pergi, before God send them away, sebelum Tuhan mengeluarkan mereka, many time I ask them, seringkali saya katakan pada mereka, go and motivate people to go to our basic training, pergilah dan ajak orang untuk ikut dalam TDRK kita. which is now become Eagle class. Yang sekarang sudah menjadi Eagle Class. And they work very Dan hard. mereka kerja keras. They ask you to work very Mereka hard. ajak saudara untuk kerja keras And juga. every month we only got 50 people. Dan setiap bulan kita selalu dapat 50 orang. And after that, Tapi setelah itu only 20 people that finish. hanya 20 orang yang lulus. Among the 20, Dan dari 20 itu only 2 can be graduated. hanya 2 yang bisa lulus Why? kelulusan, upacara kelulusan. Kenapa? Because many of them did not have all the modules. Karena banyak di antara mereka tidak mengikuti modul pelajaran secara lengkap. They come out reasoning many reasons. Mereka datang dengan alasan yang banyak sekali. And after that, Dan after they gone, setelah mereka pergi, saudara, one by one we look at it. satu demi satu kita lihat lagi Early bahan in this year, di awal tahun ini. because we want to come out with our basic training again. Karena kita mau mengadakan training kita lagi. I see to the teaching. Saya lihat pengajaran yang ada. It is stupid. Itu adalah hal yang bodoh. The teaching of exorcism, the teaching of exorcism. Pengajaran tentang mengusirkan roh jahat. Many teaching about Satan, Banyak pengajarannya tentang setan. but no purpose why we must
we must cast out Satan. Tetapi tidak ada pengajaran mengenai tujuan kenapa kita harus mengusir roh jahat. And nothing over there shown how to resist, how to cast out, how to exorcism. Dan di sana tidak ada diajarkan bagaimana dan seperti apa cara mengusirkan setan. That's why all of the basic trainings teaching Itu sebabnya semua pengajaran training dasar kita already been renewed. sudah dibaharui. And my wife worked very hard for it. Thank you. Ya, May God be betul. glorified. Ya. Ibu Gembala mengerjakannya. Hampir semua dia kerjakan. Saya hanya melihat, approve, menambahi. Amin, saudaraku. Amin. And you know the fruit? Dan saudara tahu buahnya? First time we do it, Pertama kali kita membuka training kita, 120 people come. 120 orang datang. And you know how many of them graduated? Dan saudara tahu berapa dari mereka yang lulus? 160. 160 orang. Now let me tell you, Biar saya beritahu pada when saudara, there is the right di teaching, mana ada pengajaran yang benar, people will stream in. orang-orang akan berduyun-duyun datang. When you have your thought and you want and you teach to them, Ketika saudara ingin sesuatu dan saudara ajarkan itu pada orang, people will go away. orang akan pergi Because saudara. they know it is not the will of God. Karena mereka tahu bukan itu kehendak Tuhan. Now I teach you the right teaching Sekarang today. saya ajarkan pada saudara pengajaran yang benar The hari ini. hunger to God. Lapar akan Tuhan. At the end time, Dan pada akhir zaman it shall happen. itu akan terjadi. It shall happen to you. Itu akan jadi pada saudara. To you. Saudara. To all the people in Kepada Medan. semua orang-orang yang ada di To kota the people Medan. of Indonesia. Kepada semua orang-orang di Indonesia. To the world. Kepada seluruh bangsa. Let us prepare. Biarlah kita bersiap. Let our church become one of the mountain of God. Biarlah gereja kita menjadi salah satu gunung Tuhan. What happened to the people in the mountain of God? Apa yang terjadi pada orang-orang yang ada di gunung Tuhan? Ezekiel chapter 34 verse 26 says, Yeskiel 34 ayat 26 berkata, I will make them and the places around my mountain a blessings. I will send down shower in season. There will be showers. There will be rain of blessings. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang ada di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. It is impossible when you are searching for the word of God and you are not blessed. Adalah mustahil saudara kalau saudara menyelidik firman Tuhan dan hidup saudara tidak diberkati. There is the rain of blessings in the mountain of God. Bahwa ada hujan berkat Tuhan di gunung Tuhan. May you become the mountain of God. Biarlah saudara menjadi salah satu gunung-gunung Tuhan. May this church become the mountain of God. Biarlah gereja ini menjadi salah satu gunung Tuhan. Where people can find the right teaching. Di mana Tuhan, di mana orang-orang bisa menemukan pengajaran Tuhan yang benar. Amen. Amin. Amen. Amin saudara. Amen. Amin. We are working hard for it. Kita kerja keras saudara untuk itu. That's why I won't let all the manipulated people that manipulate you come back. Itu sebabnya saya tidak akan membiarkan orang-orang yang memanipulasi saudara kembali. They cannot use you. They cannot use this church to fulfill their will. Mereka tidak bisa pakai saudara, mereka tidak bisa pakai gereja ini untuk menggenapkan keinginan hati I mereka. declare it in the mighty name of Jesus. Saya deklarasikan itu di dalam nama Tuhan Yesus. We are going to be rise as the mountain of God. Kita akan naik menjadi gunung Tuhan. And you will have the hunger. Dan saudara akan memiliki rasa lapar itu. I speak it out. Saya ucapkan ini. Because if you have the hunger, Karena kalau saudara memiliki rasa lapar itu, you will be satisfied. saudara akan dipuaskan. You will be blessed. Saudara akan diberkati. The Bible said, Alkitab mengatakan, Jesus himself said in Matthew chapter 5 verse 6, Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 ayat 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. The word fill over here Kata dipuaskan di sini are same with the word satisfied in Mark chapter 6, the one that we read. They eat
until they are full. They eat until they are satisfied. Katanya itu sama dengan kata yang dipakai dalam buku Markus 6 yang tadi kita baca saudara, yang dikatakan mereka makan sampai kenyang. Which is the original word is kortazo. Bahasa aslinya dari Yunani kuno itu adalah kortazo. Many spiritual servant of God says, Ada banyak hamba Tuhan yang rohani berkata, this is the hunger of spiritual righteousness. dia berkata ini adalah rasa lapar akan perkara rohani. So that you will be filled with spiritual filth. Jadi dikatakan engkau akan dipuaskan oleh perkara rohani. No. Tidak. Kortazo have nothing whatsoever it is with the spiritual things. Bahwa kortazo itu artinya bukan dikenyangkan dengan perkara-perkara rohani sama sekali saudara. It is everything about your soul and everything about your body. Tetapi ini adalah terhubung dengan kenyang, puas, tubuh dan juga jiwa. They will be filled, they will be satisfied, they will be full. Mereka akan dipuaskan, mereka akan digemukkan, mereka akan dipenuhkan. Kortazo means Kortazo artinya will be filled with the bodily food. akan dipuaskan dengan makanan badania. Will be given food until fat. Akan digemukkan oleh pemberian makan. Will be filled, will be satisfied his life. Akan dipuaskan kehidupannya. And will be given the petition of their heart. Dan akan diberikan kerinduan hatinya. So when you are searching for God, Jadi ketika saudara mencari, mengejar Tuhan. seek ye first the kingdom of God and all of his righteousness, and kortazo will come. Saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kortazo akan diberikan padamu. No wonder Jesus answered Satan, Tidak heran Yesus berkata kepada setan, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Because when you are searching for the word of God, Karena ketika saudara mengejar, mencari firman you are Tuhan, searching for God. saudara mengejar dan mencari Tuhan. Your heart is longing for him. Hati saudara ini merindukan dia. Something happened in the spiritual realm. Sesuatu terjadi di alam roh. God is moving towards you. Tuhan sedang bergerak menuju engkau. If you see the prodigal son, Kalau saudara melihat anak bungsu yang memberontak pada at ayahnya. first he have heart away from God. Pada mulanya dia memiliki hati yang mau menjauh dari He Tuhan. have heart for the wealth. Dia memiliki hati yang mau pada harta. He have heart for the world. Dia punya hati yang mau pada dunia. And God is not moving, he just waiting. Dan Tuhan tidak bergerak saudara, dia hanya menunggu. But when his heart change, Tapi ketika hati anak bungsu ini berubah, his heart is to the Father. hatinya condong kepada bapaknya. His heart is to the food. Hatinya adalah kepada The makanan. Bible said he is hungry. Alkitab mengatakan saudara, dia And kelaparan. nobody give him food. Dan tidak ada yang memberikan makanan This kepadanya. world cannot give you food just like the Father give you food. Dunia ini saudara tidak bisa memberikan makanan pada saudara sebagaimana Bapa memberikan makanan pada saudara. It is only the Father of heaven can satisfy you with the real food. Hanya Bapa sorgawi yang bisa memuaskan engkau dengan makanan sesungguhnya. And he said, Dan dia berkata, whatever in his heart comes out from his mouth. apa saja yang keluar dari mulutnya itu berasal dari hatinya. Now his heart is hunger for his Father. Nah sekarang hatinya ini merindukan, lapar akan Bapaknya. In my Father's house, Dia berkata, di rumah Bapakku there are so many food. ada banyak makanan. You know, Jerusalem, you know, in this house, Saudara tahu di rumah ini, the house of God, di rumah Tuhan ini, there are so many food. ada banyak makanan. Psalm chapter 23 said, Mazmur 23 berkata, I prepare a great banquet
for you in front of your enemy. Aku menyediakan bagimu hidangan di hadapan lawan-lawanmu. When there is change of heart. Ketika berubah satu orang, ada perubahan hati. And he moved toward his father. Dan dia bergerak menuju bapaknya. And the Bible said, Dan Alkitab berkata, the father is not waiting silently. ketika bapak itu melihat anaknya, dia tidak tinggal diam. There is a movement. Ada pergerakan terjadi. He ran out to the child. Dia mengejar menuju anaknya. There is a movement in the spiritual realm. Ada pergerakan di alam roh. He hugged his child. Dia memeluk anak. There is a feast in the spiritual realm. Ada pesta di alam roh. There is restoration in the spiritual realm. Ada pemulihan di alam roh. And it will happen in the natural realm. Dan itu akan dijadikan di alam It nyata. start with the heart that hunger for the Father. Itu dimulai daripada hati yang lapar akan Bapa. Let me close with this. Biar saya tutup dengan ini. As much as you hunger for God, Sebanyak apa saudara lapar akan Tuhan, God is more hunger to you. Tuhan lebih lapar lagi akan engkau. He create human just to have relationship with Him. Dia menciptakan manusia hanya untuk memiliki hubungan dengannya. That's why He waited in the Samaritan well. Itu sebabnya dia menunggu di He sumur Samaria. wait for one rejected woman. Dia menunggu seorang perempuan yang ditolak. Because He had got a plan for him. Karena for her. dia punya rencana untuk wanita itu. He is hungry. Dia lapar. And the disciples come with food. Dan murid-murid datang dengan makanan. Gave him food. Memberikan makanan kepada dia. And then he said, Dan dia berkata, I'm not hungry anymore. aku tidak lapar lagi. All the disciples is confused. Murid-murid ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus bingung. Who gave him eat? Who gave him food? Siapa yang kasih dia makan? What did he eat? Apa rupanya yang dimakannya? And he said, Dan dia berkata, my food is doing the Father's will. makananku adalah melakukan kehendak Bapa. My food is doing what my fathers want. Makananku adalah melakukan apa yang Bapakku inginkan. What is the Father's will and what is the Father God's want? Apa rupanya kehendak Bapa? Apa rupa yang diinginkan Bapa? It is all written in the Gospel of John chapter 4. Itu semua tertulis dalam buku Yohanes 4. The Bible said like this, Alkitab mengatakan seperti ini. that there come times when the worshipper will worship God in spirit and in truth. Bahwa akan tiba waktunya di mana penyembah itu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. And Father searching for the worshipper like that. Dan Bapa mencari penyembah-penyembah yang My seperti itu. goodness, He is Almighty God. Saudaraku, saudara bayangkan, dia Tuhan yang maha besar. He knows everything. Dia tahu semuanya. He knows where is the gold in this world. Dia tahu di mana semua emas di dunia ini. Where is the oil of the Di world? mana minyak-minyak di dunia ini. Where is the diamond in the deep of the world? Di mana berlian-berlian di kedalaman dunia He ini. knows he did not need to search it. Dia tahu. Dia tidak perlu cari semuanya When itu. you know, you don't need to search it. Ketika engkau tahu, tentu saudara nggak akan mau cari-cari When lagi. you know somebody love you, you don't need to search for love. Ketika saudara tahu ada yang suka, cinta pada saudara, saudara nggak perlu lagi mencari-cari cinta. When you know where is your wallet, you don't need to search for your wallet. Ketika saudara tahu di mana saudara letakkan dompet saudara, saudara nggak perlu cari-cari dompet. When you don't know, then you need to search. Ketika engkau tidak tahu di mana, barulah engkau akan mencari. Could be Almighty God don't know something. Mungkinkah Allah yang maha kuasa, maha besar itu tidak tahu sesuatu? In everything that He knows, Dalam segala sesuatu yang diketahuinya, He don't know your heart. dia tidak tahu hati Because saudara. you have free will. Karena pada saudara ada namanya kehendak bebas. That's why when you come to Him, Itu sebabnya ketika saudara datang kepada Tuhan, whatever your situation, apapun situasi saudara, beaten,
mock or fall down or dirty whatever. Entah saudara dalam keadaan kotor, sudah dipukuli, sudah diejeki, sudah tidak berbentuk. But your heart comes to Him. Tetapi hati saudara datang pada He will Tuhan. move with compassion. Dia akan digerakkan oleh belas Because He kasihan. is searching for the heart like that. Karena dia mencari hati yang seperti itu. And when He moves, Dan ketika Tuhan bergerak, all heaven moves with Him. maka seluruh sorga akan bergerak bersama All dengan dia. spiritual realm moves with Him. Seluruh alam roh akan bergerak bersama dengan And dia. something started to happen in this natural realm. Dan sesuatu mulai jadi di alam nyata ini. It is started with your heart. Itu dimulai dari hati saudara. That longing to the Father. Yang merindukan Bapa. Longing to the bread of heaven. Yang merindukan roti sorga. To the teaching of the word. Kepada pengajaran firman Tuhan. Something will happen. Maka sesuatu akan jadi. I ask you to come to God today. Saya ajak saudara untuk datang pada Tuhan sekarang ini. I pray. Saya berdoa. May you love God. Kiranya saudara sayang, Even cinta more. pada Tuhan. Lebih-lebih lagi. Hunger for Him. Lapar akan Tuhan. Because He is hunger for you. Karena dia lapar akan saudara. He is longing for you for the long time Dia already. sudah merindukan saudara lama Let sekali. us all stand up. Mari kita semua bangkit berdiri And Bapak let us Ibu say with Saudara. our heart. Dan mari kita katakan dengan segenap hati kita. Here I am, Lord. Ini aku Tuhan. Just say it. Katakan saja saudara. Here I am, Lord. Mari kita katakan ini aku Tuhan. I'm coming back to you. Saya datang kembali kepadamu. And I pray in the mighty name of Jesus. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Jesus Yesus. not only opened His hand, Bahwa Tuhan Yesus tidak akan hanya sekedar membuka, but He will run to you. tetapi dia akan berlari mengejar saudara. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Let us open our heart. Marilah saudara kita buka hati kita. We are praying our salvation prayer. Kita akan berdoa doa keselamatan We never jiwa. close any service Kita tidak pernah menutup ibadah without kita giving you the chance tanpa memberikan kesempatan pada to make saudara Jesus the Lord of your heart. untuk menjadikan Yesus Tuhan dalam Let us hati ask saudara. forgiveness. Mari kita minta pengampunan. Please pray this prayer after my interpreter. Mari ucapkan doa ini. Ikut-ikutlah setelah diterjemahkan. In the mighty name of Jesus, say it. Di dalam nama Yesus katakanlah. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I do believe in you. saya percaya kepadamu. I believe that you are risen, Saya percaya engkau telah bangkit. alive and listening to my prayer. Hidup dan mendengar doa saya. I need you, God. Saya butuh engkau Tuhan. Please come to my heart. Masuklah dalam hati saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Lord God Almighty, Tuhan yang Maha Kuasa. forgive me my sin. Ampunilah dosa-dosa saya. Wash me with your blood. Hapuskanlah dengan darah-Mu. Make me born again. Jadikanlah saya lahir baru. Become your children. Menjadi anak Tuhan. I will follow you Saya akan ikut engkau for the rest of my days. seumur hidup saya. Lord God Almighty, Tuhan yang Maha Kuasa. should I fall, Apabila saya jatuh, please reach out to me. jangkaulah saya kembali. With all of my heart, I'll reach out to you. Dengan segenap hati saya akan jangkau engkau. And I will be forever yours. Dan untuk selama-lamanya saya akan menjadi milik Tuhan. This I pray in the wonderful name of Jesus. Ini saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. And if you believe, say it together with me. Dan kalau saudara percaya bahwa doa ini dijawab Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.
Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Brother and sister, in the mighty name of Jesus, Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan the Yesus. Bible said, Alkitab berkata, if you pray this prayer earnestly, kalau saudara mendoakan doa tadi dengan sepenuh hati, you are already born again. saudara sudah lahir baru. We are from the Victory Faith Church of Kita Indonesia. dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia Would love to welcome you mau menyambut saudara to semuanya the family of ke God. dalam keluarga Let Tuhan. us build the kingdom of God together. Mari kita bangun gereja Tuhan Let us bersama-sama. serve God together. Maksud saya kerajaan sorga bersama-sama, kita layani Tuhan bersama-sama. Amen. Amin. But if because of something Tapi kalau karena sesuatu, you cannot join us, saudara tidak bisa bergabung di sini, please find a church mari saudara temukan gereja where you can grow di mana saudara bisa bertumbuh di sana and can be fruitful to God. dan bisa berbuah-buah untuk Tuhan. We believe one day we'll be meet, Kita percaya satu hari kita akan jumpa. and I would love to pray for you. Dan saya mau berdoa langsung bagi saudara. And until that day come, Dan sampai hari itu tiba, we pray Emmanuel, kita percaya Immanuel, God be with you. Tuhan akan menyertai saudara. Hallelujah. Haleluya.